हाय गर्ल्स आपण मान के मोर यूट्यूब चैनल के स्वागत। इटा हैदराबाद रो भाटी जला जाल छे देखो। इटा हमर भाटी नि से इटा मोर भाई गुटे कर भाटी। इटा डबल कोनी दिया टिबल कोनी दिया होची। इटा होची 7 लाख रो भाटी। इटा होचन हमर बाबू ताकर मामुटे। इटा होचन मिस्त्री मकड़दम जिंदा कहसन। इटा जला जुचे काट भाटी है। काट देखु जबे इटा काट चूल्हा ते लगा हेचे और ई हिसाब इटा भाटी जला होचे। এটা ডিজেল মরা হয়েছে এটা আর এটা দেখুছ চুলা ডিজেল দিগরে কাঠরে এটা জুয়ে ধরা হয়েছে। এটা সবু ছুয়া মনে এন্দা দেখুছন প্রসাদ খাবার লাগি। এটা মোর বাবা গোটে পুষ্পা রাজ চুকেগা নেই সাল আসছে প্রসাদ মে আগে বলছে। আর এটা দেখুছ জ্বলুছে এটা মকরদম পূজা পুজি করে করে দেখুছন কেন্দা চলবা বলি করে। এইটা দেখুছন পুরা লোক আসিকি পাখে দেখুছন কেন্দা ভাটি জ্বলুছে বলি করে। আর এটা লাকড়ি ভাটি মানে এটা গছ যেন আমরা ওড়িশার করা যাচ্ছে। এটা ডিজেল দেখুছ কেন্দা অলুছ। ই মোর ভাই ভিডিও পঠাইছিলা এটা।